दिया भक्ति प्रभु हृदय मोहर विराजनी प्रतहीरे सत्य पथे रही जीवन मोहर जाऊ से बापू आशीर्वाद प्रणाम करना उद्देश्य हूँ आम ये दुनिया को केमती आसिले आमको ये दुनिया को आणला किए ये दुनियार दिव्य आलोक आमको देखला किए आज समाज आम यही दिन को पालन करने कहीं जाऊँ ये सुशील कहला वैलेंटाइन डे व्हाट इज वैलेंटाइन डे अरे जहाँ को नहीं ये दुनिया प्रति यदि आम अमर्यादा एवं अपव्यवहार करी आम यही जिनस को आम पालन करा वैलेंटाइन डे आ द्वारा आम समाज कलुषित होगा द्वारा कि ना बाप माँ आमको ये विद्यालय को पढ़ाऊँ कौन करने हाउ टू मेक आवर सेल्फ ए परफेक्ट एंड गुड पर्सन आमको जड़े आदर्श मनीष भाई आमको पढ़ाऊँ यही आम सरकार द्वारा विभिन्न समय पितामाता दिवस पालित करा होगी मोर माँ बापा मान विशेष अनुरोध यही दिन को कौन सी बापा माँ अवहेला करा उचित नहीं कारण आमर पिला आमर धन जीवन आम जहाँ को जन्म देचे खाली धन उपार्जन कर हेनी से सेवा जत्न से ब्रट मी अप मो बापा व्यवहार एवं शासन में मु आज बईचे गाँव में ये चेयर पाई जहाँ को मो जीवन को धन्य मन करे आज समस्त बापा आगे कहूँ मो छोट छोट पिला पढ़ाऊनी मु पढ़ाऊँ भारत राष्ट्रपति माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी दिन छोट भंगा घर राई रंगपुर पुरु रायसेना हिल जाइछन्ती आज भारत रानी श्रीमती माननीय द्रौपदी मुर्मू एवं तापर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई दामोदर मोदी को देखु सी जड़े अति छोट गोटे गरीब घर पिला थिले आज सुनाम धन्य प्रधानमंत्री सारा पृथ्वी में विख्यात होती ड्यू टू किच गुड क्वालिटी गुड ह्यूमन बिहेवियर भल व्यवहार जो दिन से प्रथम गले आमर संसद भवन को से आंठेक ओढ़ी गले ये संसद भवन नुहे ये सारा भारत 150 कोटी लोकंर भवन तेणु मोर भाग्य मो बापा कौन कम करुले आज मत आज प्रधानमंत्री पद मिली से आमर पिला माने दिने ये बापा माँ स्नेह श्रद्धारू से महान पद पदवी अधिष्ठित हे तेणु समस्त जेको समय आम डाकुचु बापा माँ कहते मोर विभिन्न कम अच्छी से सबू कम ठार आम पिला काम हूँ मच मोर इम्पोर्टाट ध्यान अदर जिते कम थाऊ पिला मानक आम रही मोर कम दिन आरंभ होता दिन ये शेष हम मु समस्त को स्वागत करी समस्त को अभिनंदन जनइबी एवं समस्त पाखे मु चिर ऋणी रही कौन पाई ना केमती आम पिला माने भल हे केमती आम जिते रोजगार करूँ जिते खाଇବା जिन जहाँ था पिला मानकर चरित्र गठन क्यारेक्टर बिल्डिंग इज बेस्ट एजुकेशन फॉर ऑल इंडियन फॉर ऑल वर्ल्ड पीपुल आज हो तेणु सारा भारत सारा विश्ववासी कहती जे आम क्यारेक्टर जदि ठीक हुए ताले सबू किछि धन आज अच्छी वेल्थ लॉस नथिंग लॉस हेल्थ लॉस समथिंग लॉस बट कैरेक्टर लॉस इज एवरीथिंग लॉस ता माने होची चरित्र गठन कर मूल उच्च होची बापा माँ आ माँ होची प्रथम टीचर आम जिते टीचर हेले भी आम टीचर सुजाता सेठी ग्राम बोईचा सुशील कुमार सेठी ग्राम बड़ बोईचा मातृपितृ पूजन दिवस पालन करागला आम स्कूल रे आसाराम बापूजी प्रेरणा माध्यम बहुत बढ़िया कार्यक्रम ए पिला मानकर जो कर्तव्य से कर्तव्य पिलार आरंभ ही दिगला एवं आज जो युवपीढ़ी माँ बापा प्रति जो कर्तव्य कर ठीक सुचारू रूपे करूना आसाराम बापूजी द्वारा यही कार्यक्रम बहुत बढ़िया आपण मान सहयोग रे ये कार्यक्रम अति उच्चकोटर हो पारि भविष्य आज
ଶିଶୁମାନେ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖି ଯଦି ସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମା ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି এই ভ্যালেন্টাইন ডে 14 ফেব্রুয়ারি ଯେଉଁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ନାନା ପ୍ରକାରରେ କୁପଥଗାମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଯଦି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ପରିବର୍ତ୍ତେ এই ପିତୃମାତୃ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଅତି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମା ଶୀତଳା ଦେବୀ ଉପରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଡ଼ ବଇଁଚିଆ। ଆଜି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିତୃମାତୃ ପୂଜନ ଦିବସ ବାବା ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର ଗ୍ରାମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଯେଉଁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଗଲା, ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତି ଯେ ଆମର ଦୈବ ଶକ୍ତିର ହେଉଛନ୍ତି ଆଧାର। ଆମେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଜୀବନର ସବୁ ଗତି ମୁକ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମୋର ଏବଂ ମୋର ବଡ଼ବାପା ମାଙ୍କର ଯେତେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଅଜା ଆଈଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସକାଳୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରେ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ମୋର ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଚାରିପଟେ ରହିଛି। କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ତୁଲ୍ୟ। এই ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜନ କଲେ ଆମେ କୌଣସି ବିପଦଗାମୀ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁଗମ ପଥ ଆମର ହେବ। ଏବଂ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି, ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପିତାମାତା ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ପିତାମାତା ପରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଦେବତା ନାହିଁ, ଯିଏକି ଆମକୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆମକୁ ଆଜି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୋଦିଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି ଏବଂ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି। ସେମାନେ କିପରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଆଜି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ ଆମ ଭାରତର ଉପମହାଦେଶ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କଥା କହେ। କାହିଁକି ନା, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପୁତୁଳିବାଈଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ଆମର ମରଡ଼ା ଶିବାଜୀ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ଜିଜାବାଈଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରୁ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଦି ଗ୍ରେଟ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ମାଆଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ସାରା ପୃଥିବୀବାସୀ ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆମ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ ଯିଏକି ସାରା ପୃଥିବୀର ଦିଗ୍ବିଜୟ ବୀର ହେଇଥିଲେ, ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରୁ ହିଁ ଦିନେ ସେ ସୈନିକ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ସେ ଦିନେ ସାରା ପୃଥିବୀ ବିଜୟ ହେଲେ। କାରଣ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାର ଯେତେବେଳେ କର୍ସିକା ଦ୍ୱୀପରୁ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଆସିଥିଲା, ନେପୋଲିଅନ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏତେ ଜୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କରିବା। ଖାଲି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ନୁହେଁ, ଆମ ପିତୃମାତୃ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ସବୁଦିନ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି କରିବା। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ସକଳ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସର୍ବୋପରି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କରିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି।